बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण अनेक अनेक इम्पोर्टाट अनेक अनेक खास यही वीडियो साधारणतः विद्यालय कार्य कर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक साधारणतः प्रत्येक प्रधान शिक्षक मानक निश्चित रूप से आहरी गुरुत्वपूर्ण हम जो मैंने नुआ नुआ कार्य कर जो मैंने कम अच्छा यही वीडियो केवल रेफरेन्स रूप से व्यवहार कर चाहिए चेंज करें तेणु आज जो टॉपिक अच्छी गप शुणा कहवा आपण मैंने समस्ते जानते एमएलई ताप हजार टंका आसी था गप शुणा कहवा किपर गप शुणा कार्यक्रम हम से विषय तो सविशेष सूचना मुझे चैनल अन्य वीडियो करके आपको दे सारी कार्यक्रम किंतु तार आज जो कम अच्छी तार भाउचर डिटेल्सटा आप किपर प्रस्तुत करेंगे जो भाउचर अच्छी से भाउचर डिटेल्स जो हजार टंका उपरे गप शुणा कहवा भाउचर डिटेल्स आपड़ किपर भाव में प्रस्तुत करेंगे से विषय में मुझे सविशेष सूचना प्रदान करी तेणु भिडियोटी को स्टार्ट करने पूर्वर कही रखुची आपण मैंने जो मैंने भी देखुं सब्सक्राइब करना निश्चित रूप से सब्सक्राइब करूँ आपण मन को रिक्वेस्ट एवं हूँ लाइक निश्चित रूप से करूँ कारण आपण मानकर सब्सक्राइब और लाइक मो पाए अनेक मोटिवेशन सृष्टि करिबो। तो वीडियोटी को स्टार्ट करिबा बंधुगण ता पूर्व सबू शिक्षक शिक्षयित्री भाई बहन को मैं वीडियो को स्वागत करुच्ची देखो गप शुणा कहवा हजार टंका आसी जाए जिते भाउचर डिटेल्स आम जो बनाऊे भाउचर नंबर 1 भाउचर नंबर 2 भाउचर नंबर 3 भाउचर नंबर 4 और भाउचर नंबर 5 एटी भी सेमिति आपण मानकर देखंतु ऑलरेडी भाउचर नंबर 1 जदि आपण माने देखिबे भल भाव लक्ष्य करूँ 150 टंका आस भाउचर नंबर 2 जदि आस देखिए 150 टंका आस भाउचर नंबर 3 जदि देखिए 550 टंका आस भाउचर नंबर 4 जदि देखिए 120 टंका आस भाउचर नंबर 5 जदि देखिए 30 टंका आस टोटाल समस्त को मिसई देले हम 1000 टंका। तो चलतु क्यों ग्राउंड रे केते टंका खर्च करा जाइछि ताहा बर्तमान बिल डिटेल आम इन डिटेल देखि नबा। तो देखंतु गप शुणा कहवाई भाउचर डिटेल्स जो होउछि भाउचर नंबर 1 आ भाउचर नंबर 2 ए दुटा आपण माने भल भाव में जानिछंती ए दुटा हम हैंड बिल अर्थ कौन ना जेगुड़ा कि आपण माने जानिछंती जे गप शुणेबा और कहवाई जो माने आसीबे गाँव आपण माने मन पकांतु आम गप शुणा कार्यक्रम में गाँव मान्यगण्य दुईटी व्यक्ति डाकी था जो मैंने गप कहे पिला को उत्साहित करेंगे और ता बाबद कौन हे ना से किसी पैसा ने तेणु जो गप शुणेबे एवं कहे ता बाबद से कौन कौन केते टंका ने ना 150 टंका हिसाब से ने जनका। तो जो 150 टंका हिसाब से जनका ने आपण मैंने मन पकातु ताने दी जन 300 टंका ने तो सहीटा हूँ गप शुणेबा आ कहवा दी जन 300 टंका ने तेणु ताहा किमिति बिल करा जिवो ताहा मु वर्तमान पढ़ी आपण मानकु शुणेबी आपण माने भल भाव में लक्ष्य करंतु ताहा में किपरि भाव में बिलटी आमे करिबा ठीक अछि। तेणु आमे बिलटी किपरि भाव में करिबा ना देखंतु हैंड बिल भाउचर नंबर 1 से जी आसी गप शुणापी जो आपण मानकर अच्छी 150 300 टंका से जी भी शुणापी आसबे सी एमती गोटे भाउचर निज हाथ में लेखिकी देवे भाउचर नंबर 1 देखु मु श्री बा श्रीमती जदि आपणकर पुरुष होते श्री लगे बा स्त्री लोक होते श्रीमती लगे डेस ग्राम आप गाँ ना रेस ब्लॉक ब्लॉक रेस जिला है डेस ता ना रहा तापर ग्राम ना रे आगे ता ना तांको निज ना रही गाँ ना ब्लॉक ना जिला ना लेखी तापर लिखे लेखी जनाऊ अच्छी कि ता तारीख पड़ो ये डेस दिन दिन माने गुरुवार दिन कि बुधवार दिन कि शुक्रवार दिन शनिवार दिन से सप्ताह दिनटा 12 दिनटा पड़ो डेस विद्यालय स्कूल ना रही सरकारी प्राथमिक विद्यालय रे अमुक सरकारी प्राथमिक विद्यालय रे अनुष्ठित भाषा साहित्य और सृजनशीलता उत्सव उपलक्षे
ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇଥିଲି। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ରହିବ। ଏବଂ ଏହା ବାବଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରୁ 150 ଟଙ୍କା ବ୍ରେକେଟ୍ ରହିବ 150 ଟଙ୍କା ସହୃଦୟତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତାପରେ ଇତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ରହିବ। ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିବ ସିଗ୍ନେଚର, ତାପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ। ଏତିକି କାମ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବା ଶ୍ରୀମତୀ ଅମୁକୁ ଗ୍ରାମ ଏୟା, ବ୍ଲକ ଏୟା, ଜିଲ୍ଲା ଏୟା ଲେଖି ଜଣାଉଅଛି କି ତା ତାରିଖ ପକାଇବେ ବୁଧବାର ଦିନ କି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଲେଖିବେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇଥିଲି ଏବଂ ଏହା ବାବଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରୁ 150 ଟଙ୍କା ସହୃଦୟତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଇତି ଡ୍ୟାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 150 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାରିଲେ। ଭାଉଚର ନମ୍ବର 2 ବି ସେଇ ଜେଏର୍କ ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ ହେଲା ଜଣକ ଲୋକ ପାଖରୁ, ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେବ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ। ସେ ଭାଉଚର ନମ୍ବର 2 ବି ସେମ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ 150 300 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଉଚର ନମ୍ବର 3 ପାଖକୁ। ଭାଉଚର ନମ୍ବର 3ଟା ଆସିବ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ। ରେଜିଷ୍ଟର ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯେଉଁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟର 50 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଗେ ପକାଇବେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆସିବ ଗଳ୍ପ ବହି ପରିପାଟି ଉପକରଣ ବା ମୁଖାଚିତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ସେଟା ପକାଇବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବେ। କଲର୍ ବକ୍ସ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ 100 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ। କମ୍ପାସ୍ ଗୋଟେକୁ 60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 60 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ପେନସିଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବେ ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 550 ଟଙ୍କାଟା ପ୍ରାଇଜ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ବା ସେଇ ରେଟ୍ ଭିତରେ 2-3ଟି କମ୍ପାସ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର କି ଜଣକୁ ଅଛି ଯେ ଗପ କହିବ ତାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ କମେଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରେଟ୍କୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ହେଲା। କଲର୍ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପକାଇଦେବେ 2ଟାକୁ, ତ ହେଇଯିବ 100 ଟଙ୍କା। ଆକୁ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ 550 ଟଙ୍କା ଗଲା ଏଇ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୋସରୀ ପାଇଁ ଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା, 50 ଜଣଙ୍କୁ 50ଟା 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ବିସ୍କୁଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୋଟେ ଲେଖା, ତେଣୁ 70 ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦେଖିକି 70 ଟଙ୍କାର ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିକି 70 50 120 ଟଙ୍କା ଆମର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଚକୋଲେଟ୍ 50 ଟଙ୍କାର ଦେଲେ, ବିସ୍କୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏଇଟା ଭାଉଚର ନମ୍ବର 4 ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରୁ। ଭାଉଚର ନମ୍ବର 5 ସେଟା ଫଟୋ ଦୋକାନରୁ 10 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 3ଟା ଫଟୋ 30 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଆସିଗଲା ଭାଉଚର ନମ୍ବର 5 ଫଟୋ ଦୋକାନରୁ 10 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 30 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ 150 ଭାଉଚର ନମ୍ବର 1 ହେଲା 150, 2 ହେଲା 150, 3 ହେଲା 550, 4 ହେଲା 120, 5 ହେଲା 30, ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 1000 ଟଙ୍କା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।